6. The core event webinar and discussion with the presents guided by Mr. Regan Harahap, Master of Art. And the last is closing. Step on to the following agenda. Let's start with reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Next agenda is welcoming speech by Mr. Professor Dr. Izomidin MA, Dean of Faculty of Social and Political Science of Islamic State University of Raden Fatah, Palembang. Sorry. First, welcoming speech by Mrs. Nyayu Khadijah, MSI, Rector of Islamic State University of Raden Fatah, Palembang. Time is yours to Mrs. Rector. Once again, to Mrs. Professor Dr. Nyayu Khadijah, Rector of Islamic State University of Raden Fatah, Palembang, give a welcoming speech to webinar today. Time is yours to Mrs. Nyayu Khadijah. Okay, thank you very much for this opportunity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. The Excellency, Rector of the Malaysian Wisdom, Ustadz Muhammad Farhan bin Ahmad Zain, The Excellency, Ustazah Nadia binti Abdul Rahman, the head of the Missionary and Communication Department of the QUISM, as well as the resource person for this webinar. The Honorable Dr. Muhammad Zuhdi bin Marzuki, expert on Malaysia QUISM Streeting Agency, the Excellency Dean of the Faculty of Social and Political Science, Raden Fatah, Palembang, Professor Dr. Izomidin MA, the Honorable Deputy Deans at FISIP UIN Raden Fatah, Palembang, the Honorable Reza Aprianti MA, the Honorable Rilian Chandra Eka Piana MA, as a research person from FISIP UIN Raden Fatah, Palembang, and all international webinar attendees that I cannot mention one by one. Very thankful on these beautiful mornings. We can get together even virtually through virtual Zooms in order to carry out the webinar in collaboration between FISIP UIN Raden Fatah, Palembang and QUISM University, College University Islam Zulkifli Muhammad. If not in a pandemic time, maybe we can meet directly whether in Malaysia or Indonesia. Ladies and gentlemen, especially for Rector QUISM and the Dean FISIP UIN Raden Fatah, I'm very welcome to this international webinars initiative by FISIP, because in the now era, collaboration between institutions, particularly collaboration between countries, are very important. Every higher education is required to be able to expand its work at a higher level, not only in the country. Moreover,
especially for us as neighboring countries between Indonesia and Malaysia. Of course, the relationship is not just a formal institutional, but also for strengthening silaturahmi between brothers. Ladies and gentlemen, as far as I know, the relationships between UIN Raden Fatah and QUISM has been long implemented in 218. The director of QUISM has been visited here. If I cannot wrong, Ustad Dr. Muhammad Zuhdi and Ustad Muhammad Farhan were also present. It was talking about cooperation and follow-up that can be done. At some faculties at UIN Raden Fatah, there are also students from the QUISM that continue their study here, such as in the Faculty of Da'wah and the Faculty of Syariah. But because of pandemic, for the last 2 years, there is a decreased number. We really hope the students from the QUISM come to Palembang and continue their study program here. UIN Raden Fatah itself is already continuing to develop. Currently, we have operated Campus B in the Jakabaring area, and it is very representative with various international standard facilities. For foreign students, we have also prepared a special student dormitory funded by UIN Raden Fatah. Interestingly, they can occupy it for free. Therefore, this beautiful information can be forwarded and delivered to the QUISM students. Even this year, we are ready to receive it. So, if your student wants and continue their study at UIN Raden Fatah. Ladies and gentlemen, the theme of this webinar is very interesting and actual about the ethics of political communication based on Malay values. We know that we are in the age of disruption. Information outlook is awesome, emerging from various sides and into various sides too. All human sector, from social system, culture, political, and even into religious area, each person is easy to post and share any information or to respond it, which makes the blogs no longer exist. In other words, we are now all already connected. Therefore, all those things are required high capability from policymakers. Political communication by the governments with the public become important because the flow are so big and fast. Failure to manage it will directly affect on miscommunication with the public. A lot of hoax news, slander, and swearing on social media become occupational work that must be watched. Everything can be done using information technology, and social media is the means. Therefore, by reviewing our nation's self, the nobleness of Malay values become important things. Indonesia and Malaysia have the same cultural and ethnical basis. Malay. Elok rumah karena sendi, rusak sendi, rumah binasa. Elok bangsa karena budi, rusak budi, bangsa binasa. That's what the Malay says. That witness is everything, and it should be seen in communication ethics. This is the important relevance of this webinar. At least can raise awareness of nobleness of Malay value. As a rector of UIN Raden Fatah, I wish you a happy discussion
And especially for FISIP UIN Raden Fatah, although a young faculty, but they always continue to develop, to strengthen the scientific distinctness, continue innovation, as well as continue for synergy with all participants. The progress of FISIP is the progress of UIN Raden Fatah. For the QUISM University, especially the rector, let's continue to improve synergy and cooperation relationships. Let's strengthen the bond of a unique nation. For Akhirul Kalam, good luck and happiness to all of us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much to Mrs. Professor Dr. Nyayuk Khadijah, MSI, for the welcoming speech of the webinar today. Next agenda is welcoming speech by Ustadz Muhammad Farhan bin Muhammad Zain, Rector of College University Islam Zulkifli Muhammad. Time is yours for Ustadz Muhammad Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berbahagia Profesor Dr. Nyayuk Khadijah, Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Yang berbahagia Profesor Dr. Izzamuddin, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang, Wakil-Wakil Dekan Dr. Yusrizal, Wakil Dekan 1 Ibu Ainur Rafiq, Wakil Dekan 2 Dr. Kun Budianto, Wakil Dekan 3, tidak dilupakan Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Bapak Reza Aprenti dan Ketua Program Studi Ilmu Politik Ibu Dr. Eti Yusnita, rakan-rakan daripada QUISM yang tidak dilupakan pembentang yang telah pun bersetuju untuk mewakili QUISM, Afadil Dr. Zuhdi bin Marzuki selaku ahli lembaga pengarah QUISM yang juga merupakan mantan rektor QUISM, yang bahagia Ustazah Nadiah binti Abdul Rahman selaku Ketua Jabatan Dakwah dan Komunikasi QUISM, seluruh para pesyarah QUISM, tidak dilupakan juga kepada mahasiswa-mahasiswi QUISM dan juga UIN Raden Fatah. Alhamdulillah, mewakili pihak College Universiti Islam Zulkifli Muhammad, kami berbesar hati atas jemputan dan juga pelawaan International Seminar yang dilaksanakan hasil daripada permusyaratan dan perbincangan awal di antara fakulti ataupun Jabatan Dakwah QUISM beserta dengan Fakulti FISIP ataupun Fakulti Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada beberapa bulan yang lalu. Ini adalah merupakan rangka kerjasama yang ke depan setelah mana QUISM telah melaksanakan kerjasama pendidikan semenjak tahun 2014 bersama Fakultas Dakwah UIN Raden Fatah, begitulah juga dengan Fakultas Syariah. Dan kita berharap permulaan kerjasama ini adalah merupakan satu jambatan yang dapat dibina di antara FISIP khususnya dan juga QUISM secara amnya dalam bentuk yang akan datang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, Ibu Rektor yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala, seperti mana yang diketengahkan oleh Ibu Rektor tadi bahawasanya disebabkan pandemik yang telah berlaku hampir 2 tahun ini, kita berharap dengan pengisytiharan yang telah dibuat oleh pihak pemerintah khususnya di negara Malaysia yang telah pun mengisytiharkan peralihan
endemik ataupun peralihan pandemik ini kepada endemik bermula 1 April 2022 ini, iaitu pada hari Jumaat ini akan memberikan suatu kesegaran kembali perbincangan secara fizikal, kunjungan hormat secara fizikal yang telah pun berlaku sebelum pada ini, kita akan mulakan kembali insya-Allah. Agar hubungan yang telah terbina pada Saban tahun ini kita dapat teruskan, agar apa yang telah kita rangka dan juga kita rancang Saban tahun ianya dapat dimeterai dan juga dapat ianya dilaksanakan secara bersama. Hadirin dan hadirat, para peserta seminar dan juga para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Topik seminar yang telah pun dibincangkan pada hari ini ianya adalah berkaitan dengan kelesuan ataupun kita boleh disebutkan sebagai kejemuan yang berlaku di kalangan umat Islam khususnya terhadap political communication yang berlaku di antara rumpun kita pada hari ini. Kita tidak menafikan bahawasanya dari segi sudut suburnya demokrasi yang ada, ianya juga menyuburkan lagi nilai persaingan dan berdaya saing dalam sama-sama untuk membina ataupun contribute our nation, untuk kita membina negara kita pada hari ini, baik pada sudut Indonesia maupun Malaysia. Tetapi pada sudut Islam, kita melihat bagaimana kedudukan komunikasi ini adalah merupakan satu teras yang menjadi titik tolak di dalam kefahaman yang perlu diraih ataupun perlu diperolehi oleh mereka yang duduk dalam landscape politik pada hari ini. Maka dengan sebab itu, Dikuism untuk makluman Ibu Rektor dan seluruh sahabat-sahabat rakan-rakan daripada UIN dan Fatah, kita memiliki modul yang telah pun diketengahkan hampir 10 tahun yang berkaitan dengan komunikasi dan juga politik. Dalam politik, kita telah menawarkan sebuah subjek, satu subjek yang khusus yang berkaitan dengan politik dan pilihan raya, khususnya berkaitan dengan landscape politik di Malaysia. Dan dari segi sudut komunikasi, kita memiliki komunikasi dakwah, begitulah juga dalam komunikasi yang lain yang bertujuan jalinan hubungan yang berlaku di antara kedua-dua modul ini, ianya akan menghasilkan sebuah politik yang akan mengetengahkan agenda Islam itu sebagai keutamaan. Tidak salah untuk kita mengetengahkan 7 elemen yang sudah pun ada dalam politik yang berlaku dalam negara kita, iaitu di Malaysia, khususnya di bawah Parti Islam Malaysia PAS, melalui budaya politik matang dan sejahtera yang telah digagaskan sebelum pada ini. Saya kira mungkin Bapak Dr. Zudi ataupun Dr. Zudi juga akan menyentuh perkara ini sebagai satu solusi yang perlu diketengahkan dalam rumpun politik Asia Tenggara ini. Iaitu yang pertama ialah politik yang bertunjangkan kepada prinsip. Kerana prinsip yang jelas ini ianya akan menghasilkan suatu idea dan juga suatu gagasan yang bertegaskan kepada bagaimana kehendak agama itu dalam menyusun atau politik hidup manusia itu. Yang kedua, politik yang mesti ada penegasan terhadap dakwah dan juga amar makruf nahi munkar. Ianya bukanlah berbentuk populis, bukan pula dia ini hanyalah sekadar untuk mengisi ruang-ruang isu yang sedia ada. Sebaliknya ianya juga adalah untuk mengajak manusia agar mereka pada hari ini mengisi ruang-ruang yang telah disediakan dalam lunas demokrasi untuk menentukan kepimpinan negara. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Sadaqallahul Aliyul Azim. Dan tidak ada ucapan yang lebih baik, indah, melainkan ucapan yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Taala dan dia mengamalkan, melaksanakan amal-amal yang soleh. Seraya dia menyatakan sesungguhnya aku menyerahkan diri kepada agama Islam. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, politik yang hendak dilaksanakan tersebut, bahasa dan komunikasinya adalah untuk mencapai penyelesaian berasaskan Islam. Kerana kita mengetahui politik Islam ini adalah merupakan satu teras yang hendak kita gagaskan agar apa yang kita selesaikan dalam isu yang berlaku di kalangan umat ianya berteraskan kepada manusia
untuk dikembalikan kepada agama. Utamakan kepentingan umat menjadi asas supaya segala perkara-perkara yang melibatkan kekurangan, segala perkara yang melibatkan kelemahan dan sebagainya perlulah diperbaiki dan juga ditampung agar mereka itu boleh duduk sama rendah, berdiri sama tinggi sesama dengan insan yang lain. Yang kelima, itu bagaimana mengetengahkan komunikasi dalam berpolitik secara damai dan diplomasi. Sekira mana pihak yang mana menjadi pesaing di dalam politik, maka komunikasi kita adalah untuk menyokong gagasan yang baik itu agar ianya dapat dimanfaatkan oleh umat. Yang keenam, yang kedua, yang terakhir ialah berasaskan fakta, bukan berasaskan persepsi. Dan yang terakhir iaitu berkenaan dengan bersifat rasional dan profesional. Jadi ketujuh perkara ini telah pun digagaskan bagi arena politik Islam di dalam negara Malaysia, yang tidak salah untuk kita kongsikan dalam seminar pada pagi ini agar ianya juga boleh dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk kita ketengahkan di dalam political communication yang berasaskan kepada value of the Malays. Ibu-ibu, puan-puan, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya meyakini bahawasanya aktiviti ini bukanlah permulaan, sebaliknya ianya adalah merupakan suatu jambatan yang telah pun dibina dan ianya adalah satu penerusan atas jasa-jasa pihak tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu yang lalu. Maka diharapkan kerjasama dan juga aktiviti sebegini dapat diteruskan secara langsung maupun tidak langsung, dan ianya bakal memberikan manfaat kepada kedua-dua belah pihak, iaitu di antara UIN Raden Fatah dan juga Quizem, insya-Allah. Mengakhiri kepada ucapan aluan ini, saya mengucapkan jutaan terima kasih, jazakumullahu khairan jazak, khususnya kepada Fakulti Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisik UIN kerana sedia dan juga sudi untuk menyatakan kerjasama dengan Quizem. Bagaimana kebaikan yang telah diulurkan ini kita sambut dalam keadaan terbuka. Moga ini menjadi satu amal jariah bagi pihak kita bersama. Dan bagi pihak Quizem, kita memohon supaya sekiranya ada peningkatan-peningkatan yang boleh dikongsi bersama, maka kami juga sudi untuk belajar dengan pihak fakultas ataupun fisik UIN Raden Fatah secara khususnya. Begitulah juga dengan fakulti-fakulti yang ada di UIN Raden Fatah. InsyaAllah jika dipanjangkan umur, kami menyahut jemputan daripada Ibu Rektor untuk berkunjung tanah yang dimaksudkan oleh Ibu Rektor di Jaka Baring, yang sudah pun saban tahun telah dinyatakan dalam setiap kali pertemuan. Moga-moga Allah Ta'ala mempermudahkan perjalanan kita untuk kerjasama yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you very much to Ustaz Muhammad Farhan bin Muhammad Zain for the welcoming speech of the webinar today. Before we listen welcoming speech from Dean of Faculty of Social and Political Science, I want to greet Mrs. Susi Herti Afriani, PhD, Head of PLI Islamic State University of Raden Fatah, Palembang. Welcome to the webinar today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Nice to meet you all. Thank you. Thank you. Next agenda is welcoming speech and opening the ceremony by Mr. Professor Dr. Izomidin MA, Dean of Faculty of Social and Political Science of Islamic State University of Raden Fatah, Palembang. Time is yours. Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. First of all, let me to address you. Beautiful
Director of Quizem Malaysia, Ustaz Muhammad Farhan bin Muhammad Zain, and also by our colleagues from Quizem, Dr. Muhammad Zudi bin Marzuki, and also Ustazah Nadia binti Abdul Rahman. The Honorable Rector of UIN Raden Fatah Palembang, Mrs. Professor Dr. Nyayu Khoriza, and all the participants, either from Quezon University or from FISIP UIN Raden Fatah Palembang. Dear ladies and gentlemen, first of all, I welcome you to this webinar, and I hope that this webinar can create or encourage our silaturahim so as to be never endless forever, for the whole time of our life. As the Dean of FISIP University, FISIP of UIN Raden Fatah Palembang, I'm very happy to hold and join this webinar together with Quizem Malaysia. And I will that this webinar will go far toward broadening our discourse about politics, either in surrounding Malay's politics or Islamic politics. As you know that if we talk about Malays, so means it Islam. That's why what we are talking about in this webinar is never separated from Malay's values or Islamic teachings. In the practical dictionary or in the commonly used in the meaning of politic between Islamic teachings, or I believe that including Malay's value with out of Islamic teaching or out of Islamic Malay values, namely in non-religious or non-Malaysia value, politics commonly means who get what, when, and how. It can be reached in any ways, either it is ethical or not. I think it is factual. Vice versa, in Islamic teaching or in Malaysia tradition, that the politician, I think, should do the politic ways in accordance with the religion's teaching or Malay's tradition. And more or less, I mean what I said that in Islamic teaching, politics is related to at-tawsi'ah min wewenang tudabbiru syu'unal ammah, untuk menyelenggarakan ya urusan bernegara based on two legal asas. Ini nak. Is
and public or general benefit. Religious views, I thought principally, this decision is, according to me, is clearly different. In Islamic teaching or Malay's traditions, that power does not become goals in doing politics, but how to arrange the nation, the country, as well as possible. It is the main point, our politics. So I can say once again that the principally it seems to be different in hakikat point of view between Islamic teaching or Malay tradition with out of us. That's why I believe that this webinar is tend to reason talking about this different point of view and how we encourage what we have in order what we have think well before and now, as Rector Quizum said just now, that Muslim politics is become slow down now, slow down. That's why we would like to encourage, while encouraging, we would like to encourage as well as possible, is still in accordance with Islamic teaching. So, ladies and gentlemen, melengkapi what I said just now, bahwa memang betapa penting seminar ini, bagaimana kita melihat apa yang kita katakan dan kita mencoba mengatakan apa yang kita lihat dari perpolitikan di kawasan Melayu, ya khususnya Malaysia dan Indonesia. Dan ini tidak terlepas ketika kita juga menyoroti bagaimana praktek-praktek perpolitikan di seluruh penjuru dunia out of Islamic teaching or Malay values. Ketika kita kembali ke sejarah, berdirinya partai-partai berdasarkan agama di Eropa, ya mungkin di Amerika beberapa abad atau dekade yang lalu, yang awalnya dimaksudkan agar nilai-nilai etik itu senantiasa mewarnai perpolitikan di negara-negara barat ketika itu, tapi tampaknya justru itu tidak sesuai dengan harapan bagi orang-orang barat itu sendiri. Alhasil ujung-ujungnya maka partai-partai politik di barat tidak lagi menggunakan jorgan-jorgan keagamaan. Kemudian di Indonesia, entah mungkin di Malaysia juga, mencoba mengikuti ulang, rebound, renaissance, melahirkan ulang apa yang pernah terjadi kegagalan di barat. Ya. Indonesia juga mendirikan partai-partai yang berlogokan Islam atau bernapaskan Islam. Bagaimana pelaksanaannya? Ya tentu semua kita
bisa melihat, bisa menilai, dan bisa merasakan sampai saat ini. Tentu kita tidak berkeinginan di negara kita yang Pancasila ini partai politik yang berbasiskan Islam keagamaan atau mungkin ya juga dengan nilai-nilai nilai-nilai kebangsaan kita, kemelayuan kita, ya, lamban tapi pasti juga tidak mendapatkan pasaran di tengah-tengah komunitas berbangsa dan bernegara. Sehingga dengan sendirinya tampak terjadi kelesuan di dalam perpolitikan di tengah-tengah umat Islam dewasa ini ketika dikaitkan dengan bagaimana andilnya umat Islam dalam meningkatkan kualitas kehidupan perpolitikan berbangsa dan bernegara, ya khususnya di Indonesia, dan mungkin di Malaysia agak berbeda ya dengan terjadi di Indonesia. Nah, karena itu webinar saat ini ya mungkin kita akan mencoba mendiagnosa kira-kira apa yang menjadi penyebab, dan kemudian kita mencoba yaitu sebagai quality control, mungkin sebagai quality assurance-nya kita akan mencoba mencari rumusan-rumusan kira-kira bagaimana untuk meningkatkan perpolitikan di kawasan Melayu, Malaysia, Indonesia akan ceria kembali. Ya, mari kita mengkaji, menggali nilai-nilai universal, ya, sehingga membuat perpolitikan di kedua negara kita yang bersaudara ini semakin semarak dan semakin mewarnai, bahkan menentukan arah pengembangan pembangunan kedua bangsa. Ini saya yang bisa sampaikan. Ya, saya mohon maaf. Ya, saya hanya melengkapi apa yang sambutan dari Bu Rektor. Ya, dan ini juga sebagai tuan rumah. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua. I respect you all. And mohon maaf, ya, please forgive us apabila dalam penyelenggaraan webinar ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Allah hadi ila sabil. Wallahu muwaffiq subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Mr. Professor Dr. Izomidin MA, for the welcoming speech and opening the ceremony of the webinar today. Ladies and gentlemen, before we start discussion with the speakers, the next agenda is prayer, who will be recited by Mr. Abdul Waris MPD. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, ladies and gentlemen, for getting Allah's blessing, it's better for us to have the prayer. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anta rizqna ya Allah sehatan wa afiyatan wa najatan. Waghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syaratil maut wa najatan minan nar wa fa'inal hisab. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul guna menyelenggarakan international webinar antara Quizim University Malaysia dan FISIP UIN Raden Patah Palembang, ya Allah. Ya Allah, berkahilah dan rahmatilah acara kami pada hari ini. Ya Allah, jadikanlah acara kami pada hari ini awalnya adalah kebaikan, prosesnya adalah kemudahan, dan akhirnya adalah kesuksesan. Ya Allah, ampunilah kami, dosa guru-guru kami, orang tua kami, dosa orang-orang yang telah berjasa pada dunia pendidikan. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi aini nasika birah
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Thank you very much to Mr. Abdul Waris MPD. May Allah makes this event successful. Amin. Ladies and gentlemen, let's skip on to the next agenda that we are waiting for. Core event, that is speeches will be delivered by speakers who guided by Mr. Regan Harahap, Master of Art. To Mr. Regan, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mrs. Sonia, for guiding the wonderful opening season. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Lovely to see you all virtually today. We are having very entertaining and inspiring program is being held today. Welcome you all, the participant, audience, and the speakers to the international webinar under the collaboration between PSIP UIN Raden Patah Palembang and College Quizem Malaysia with the topic encouraging ethical political communication based on the novels of the Malays. Mendorong komunikasi politik beretika berbasis nilai-nilai luhur orang Malaysia, orang Melayu. I'm sorry. The Excellency Rektor UIN Raden Patah Palembang, Profesor Dr. Nyayu Hodijah, The Excellency Rektor Quizem Malaysia, Ustadz Muhammad Farhan bin Muhammad Zain, The Excellency Dean Faculty Social and Political Science, Profesor Dr. Izomidin MA, The Honorable Vice Dean 1, 2, and 3, UIN Raden Patah Palembang, and the respectable our distinguished speakers and the audience which I cannot mention one by one. Ladies and gentlemen, let me introduce myself. My name is Regan Harahap from Political Science Program Study, PSIP UIN Raden Patah Palembang. I'm here as a moderator and I will be guiding this agenda, this webinar. For language instruction, I will use two languages, English and Indonesia, and sometimes I will switch from English to Indonesia and vice versa. So your nice picture scene, and thank you for this joining webinar. Ladies and gentlemen, before our webinar will begin, let me inform you that how the webinar is going on. The webinar consists of 3 sessions. First, the presentation from the speakers. We are here having 4 excellency speakers. Each speaker will present the material for at most 20 minutes. Therefore, please not more than 20 minutes because we have limited time. Second, there will be a session for question and answer.
After all the speakers finish their presentation, so for the participant who want to ask to the speaker, we will give the time. So this time hold your question and wait until all the speakers finish their presentation. Third is conclusion. Okay, we all know that we all excited to looking forward to listening from this expert. So let's start to the first speaker presentation. But before that, I will highlight some important thing about the first speakers. She is now currently chairman of Political Communication Science Study Program, Faculty of Social and Political Science, UIN Raden Patah Palembang. And she received his master degree from Gajah Mada University, Indonesia. And she is also member of Aspicom since 2018. Besides that, he also active as a member of editorial board in many journals in Indonesia. He has expertise on communication cultures, communication media, and communication management. She also spent to many disciplines of information communication, including Malay Palembang ethical communication. He is Ibu Reja Aprianti, the excellency speaker. The time is yours. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May I say in bahasa Indonesia, I think. Pada kesempatan kali ini terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan untuk kerjasama yang luar biasa ini dari kedua universitas, yaitu Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dan juga Universitas UISM, karena ini adalah kali pertamanya kami untuk menjalin kerjasama internasional dalam hal ini, hubungan yang sangat ditunggu-tunggu. Di sini juga kami dari Prodi Ilmu Komunikasi sangat bersemangat dikarenakan memang hasil diskusi sebelumnya itu menyatakan bahwasanya di UISM itu ada prodi ataupun jurusan ilmu komunikasi. Makanya di sini kami sangat berbahagia nanti ada Ustazah Nadia yang akan saling sharing gitu ya informasi. Pada kesempatan kali ini tidak banyak ingin kami sampaikan karena kami adalah berlatar belakang ilmu komunikasi. Tema kami lebih tepatnya pada bagaimana komunikasi melihat potensi-potensi kemelayuan, dalam hal ini adalah Malaysia, kemudian Indonesia, negara-negara serumpun lainnya, ketika kita saling bertukar informasi, baik itu dalam hal persinggungannya dengan politik, adakah nilai-nilai kemelayuan itu yang bisa menjadi inti ataupun yang bisa menjadi nilai unggul supaya proses komunikasi kita bisa berjalan dengan baik, begitu juga dalam hal politik. Saya sudah jadi ini, bisa ya? Oke, ini sudah ada kelihatan nih Bapak Ibu. Oke, materinya sudah ya? Oke, izinkan saya materi yang saya angkat di sini ataupun temanya tentang effective communication and Malay culture. Jadi dalam proses komunikasi, tentunya efektivitas dari komunikasi itu sangatlah penting, mengingat tanpa komunikasi yang efektif, maka proses komunikasi tentunya akan banyak sekali mengalami masalah ataupun kendala. Artinya dalam proses komunikasi, penyampaiannya, pesannya, maupun yang menerima juga harus ada proses yang baik sehingga komunikasi bisa berjalan dengan efektif. Dalam hal ini, bagaimana nilai-nilai kemelayuan itu